Просто чисто бусал нахуй. Ayşe номер стены душа мета. Мосом сучва. Арму, цанма моя еза цанда. Хаба сучва шея дек дот дат. لا أصلا تعماها هم قال الشيء هم موضتي إذا شيء تندرع إيش شيء كوي بقى أو بيتي سألش كتابة ولا تيس شيء هم ده موضتي إذا شيء تن أقلية تيس نيهم Ne her mavu ta haber du ta ta umra bu da ta o solar ya nas. Hiç şey o ya hudu ta sun ta hay da. تلاتة تعديش تعبي مروسون نتعم وبشي حق شوات فتعلمت واحين تعزنا تان شطولة كنبوما كرفشي شو جزيت شو ولا سوبر أوقع طوب شي دتك شو شلي أو موشنك هل وبشي يستوى ما يتوقع وبشي De بجان da gad ya ta bu ta la da so ke o de şey по mar ходил вонял ходит воняет. Почему можно подниматься сухой бумагой, а влажной салфеткой нельзя? Ведь она лучше очищает, потому что, который там есть влажность не от воды, другую вещь грязь не очищает, а сухой бумага, сухое дерево, камень, этим пророк, саллаллаху салям, разрешил. Это влажность, которая там есть, не влажность воды, другой жидкость, тем более не знаю, это спирт или что это, этим грязь не чистится. سبيرت حاجات نج بيد حاجات نج سبيرت حاجات سيئة الله قالوا فقولوا واقع شو واقف الناس انت ادعى واقف انت واقف وقولوا يا اخي الله بارت جريان تر بين بسول دنا زين أعمل يو أعمار زوجاي İşi zakonla leçim olur da şimdi Hudu derdi. deşna bu moşim olduk varın olsun. Oran şu ke varın latvel o şey tagwaz borz vaz bu şöyle. فقولوا واقف شو الله واتقوا واقف الناس انت ادعى واقف انت واقف وقولوا يا اخي Film malını ile ulaşıyor. Ne yapıp ya? Vadefin oran şu. Az hatta 200. Her şey daha olsa da ya şu. Mirne relay. هوا وعمل كنا سنتع صار يزدكن زي يشمعت تعمو Yani Oş ya hari ووشخ كده تصفل فيك شنو طيمر أصحاب صدق защитки блокнот. Да, я знал. Говорят, в ханафитском мазхабе разрешено анонизм рукоблудие, мастурбация, если человек холост, как бы. Нет, это 4 мазхабе запрещено. Кроме как уже человек стоит дело между прелюбодеянием или мастурбацией. Это наименьшее вреда выбирает, наименьшее греха выбирает, этого делает и уходит от зина. В таком положении разрешают ученые. Или же врачи сказали, сейчас если у тебя семя не выйдет, это тебе вредно для здоровья. В таком положении тоже можно. А так, для наслаждения, чтобы это каждый день делать,
Это является харамом, по мнению 4 имамов. Аллаху. Мне лучше нахцер. Полностью, да, салот. Угол загнать, дом дочь, усрот вас, да. Мост свой аур, да. 4 Мост мазхабам аур. запрещено, одном мазхабе разрешено. Бито нахцер. Да. Щегор, ты уснул, котельский. Раз. Я ж живот по сердцу. Обезьянишься, ладул, да, шатик. Царь делаешь, хаю, чулон. Махмуд. Бисмилля, разрешено ли мастурбация в исламе? Аллах в Коране сказал, который оберегает свои половые органы, кроме как своих жен или рабынь. А в хадисе сказано, тот, кто не может жениться, то пускай держит пост. Значит, Всевышний Аллах указал на прямой путь, а это человеку нужно жениться. А если он не может жениться, то пускай держит пост. Но не сказано, пускай использует руку. Поэтому, по мнению большинства ученых, это харам, запрещено. Но есть случаи, когда это бывает дозволено при условии. И это мазхаб Абу Ханифа и других великих ученых. Первое условие, когда человек боится сделать прелюбодеяние. Второе условие, он не женатый. И третье условие, его цель не получить наслаждение, а успокоить самого себя. Это две большие разницы. Когда человек ставит себе цель получить наслаждение, то в таком случае он кого-то представляет или на кого-то смотрит. И это приводит к привычке. А когда у человека цель просто успокоить себя, то в таком случае он как будто сходил, справил нужду. Когда человек справляет нужду, какая его цель? Чтобы с него вышла наджаса. Вот здесь то же самое, чтобы с него вышла эта жидкость. Вот в такой вот картине это разрешено. Также разрешено по состоянию здоровья. Если, например, доктора сказали, тебе нужно сдать эту жидкость, он, например, заболел или может заболеть, то в таком случае можно. И также разрешено, когда муж жене или жена мужу. Валлаху алям. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Vamos doce, den комязин, халактарси. Халиф, сонис китирицон, люрил киек бэкэн, айбал лаба ишвал фухауи. قسم سهيل لويرش في جعبر قال هم بدون التجل لويرش برتيا Люрил направление, айбал лаба мэлфу. И больнич круглосуточно балбе шерити маршал душу. Да. Сери хубаличхла, улюршхла, твой. Hostasel, Эмки, больнич, вечер хультера, да, Эмкл хатдоцу, крилуарцхла, бацыга эмкалоцу. Hostasel, сонех, я кушал штаны. Откуда у них больницы были? Ну, Сидней. В исламе пророк алейхиссалям сказал, если можете жениться, то женитесь. Если нет такой возможности, то поститесь для того, чтобы подавить вожделение. Основываясь на слова Всевышнего Аллаха, которые оберегали свои половые органы, кроме своих женщин и невольниц, которыми овладели их десницы, они не заслуживают порицания. Тогда как желающие сверх этого являются преступниками. Короче, любители заняться анонизмом, либо женитесь, либо поститесь. Понятно? Dela, büyüdün sen. Büyüdün, duydun. Büyüdün, bu kadar seçim daha geldin. Her sözü yok Ali şu. Ay. Пойдем now. Мужчине смотреть на постороннего красивого безбородого юношу. Также не дозволяется смотреть на некрасивого безбородого юношу, но с вожделением. Так что он смотрит на него и получает от этого наслаждение. Но бывает исключение. Если есть необходимость смотреть на него, как, например, он ведет с ним торговые дела, или он обучает его вопросам религии, то в этих ситуациях, когда есть необходимость смотреть на него, то ему дозволяется смотреть на него.
Din aan maşallah ne gördüm. Deller de Çok ilmi. Az dinach, az arboich. Sehr edel. ده الخيل دي يلعبوها وين شوية كان ويقومن ده الخيل ديس دول Если муж не удовлетворяет тебя и не нравится, или же свой долг не делает, не обеспечивает, или постели, и все это, если муж не делает, тогда обратись к шариатскому кади, чтобы решил ваш вопрос. Нужно ли брать большое омовение жене после оральной близости? Цик обратиться, да, ваш мабук пить. Если не было полной близости, имеется в виду обычной близости, просто за оральной близость мужу, что мужу нужно, если было семяизвержение, если не было, ему тоже просто обычное омовение хватает. И жене тоже обычное омовение хватает. Бисмилля, можно ли выйти замуж за брата бывшего мужа? Да, можно. Это нет ничего зазорного и запретного. Например, если твой муж умер, или ты развелась от мужа, можно за его брата замуж выйти. Аллаху а'лям. Аузу биллах. Не, هم доген примерно os шинве шитах, шине бершва, es берши оуши хугердолу, масбаши наде. Санюа. Примерно. Хугердолу булсе. Берши. Оуши. Находиться шайтан, и после того, как она с мужем отправится на могилу такого-то, или они обратятся к нему с мольбой помимо Всевышнего Аллаха, этот шайтан покинет ее матку, и она забеременеет, потому что часто происходит, когда шайтан засядет в матке женщины, ее лечение осуществляется шариатским заклинанием. Нужно взять немного оливкового масла и втирать его в место расположения матки, пока этот шайтан не покинет ее. Поэтому, если женщина не может забеременеть по причине колдовства или из-за шайтана, то самая полезная для нее причина, чтобы она читала на себя шариатское заклинание, и тогда она забеременеет с позволения Аллаха Субхану ва Тааля. Ini belum. Ya, nanti ya kita doa aja ya. Ini ada ini. Ini dilakukan oleh suaminya, Pak. Suaminya. Katanya seberapa? Ya kita kira-kira sendiri. Masalahnya kadang lemurannya nggak podo itu. Barusan ada ya, tapi lemuran rada hilang lagi ya. Barusan ada tapi hilang lagi. Agak lemah berarti ya. Kalau yang subur. Şimdi oluyor diyor, bu da şimdi oluyor diyor, 100%. Allah Ta'ala, любой шайтан Адам, это все. Дерду. Суннат лилош, أبنائي قد يقصى تيتسجي زي القيادة. يخدم بوك يخدم في يلدي با هو خد يلقى في بيو عادة تقدو هاري ميديسين اللهم صل على محمد. هذا ابو الابل، شكرا جزيلا استاذ.
هسه شوف انا اصرف بول عندنا حليب اذا اجيب سريع حليب شوف هسه هذا شوف هذا حليب الابل شفتوه بعيونكم. ايوه هسه اشربها شفاء الفيروس الكبد. شوف اللهم صل على محمد وال محمد. شوف تعال ابني تعال حبيبي صديق ويا مع الشيخ صالح. شوف هذا يبول تعال حبيبي الغالي شوف يبول شوف هذا البول ولا فيش محمد جان ولا فيش تعال ابني امامي. شوف الله اكبر الله اكبر هذا بول احسن علاج شفاء. شوف ولا فرصتك شوف هذا البول استاذ بارك الله فيك. شوف محمد شوف هذا البول هسه اشرب امامكم يا حليبه. بارك الله استاذ صالح. هسه اذا اجيب هذا الاخوي يجيب الحليب مال البول. هذا البول شفتوه مباشر. بارك الله فيك تعبنا. السلام عليكم. شوف جلاس حليب البقر مع البول بوش. بارك الله عفوا والله ما بشوف خلصنا شفتوا بعينكم. هسه اشربها يم الجبل. الشيخ صالح تعال يمي معي حتى ما تشوف. هذا احسن علاج. تعال ابني هنا بارك الله فيك مع الشيخ صالح. شوف هذا البول مع الحليب شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البول ابل شفاء لكل الامراض خاصه الفيروس الكبد والمرض اسناد الكبد والمرض السرطان والالتهابات. شوف هسه اشربها انا صايم ولكن اشربها هذا السنه. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بسم الله هذا بول الابل وحليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ابني شوي اللي جاي عدل. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سقاني واجعلني من المسلمين. وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شربنا بول ابن وحليبه وهذا مع الجمل الحلوين مع الاستاذ صالح. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. وهذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كل الناس اللي مصاب فيروس الكبد والسرطان والالتهابات يشربون الابل. خليف يناوص بس اللي بيت الزوتو ودجا ومعسول يناوص 100% ده ده هم ظلموه في التيش واش ده وين ظلموه في التيش الدكتور والله قلت له لا izolshen das izolshen сейчас закон мирил das окса Horsham Tel Machines Waychak House Way Obligation وهو غير وعبران بوبوي وعبران تجي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفنا ديال خن خيتمسا وذا ورشة بحث وراحات عم تنتوي ساعة ودوسو بناخا ذكر عم خيتبوي دا مطرح ودوسو وشة محمد وإسلام ودوسو وشة إسلام يوقع اشتحنات وشة دا المغلحة ساري إيش بوسو دين خلما ديزيرا وسنة خلما ديزيرا ساري إذا اشتحنتو خشقة وخش دا المغلحة حنتو دوي دا لا تحبير كتيرو دا لا ساري برتع بول دا لمصو بون ظلم زيخ لرد الشيخ ديكا بوسو بخصوم بوليو دا المغلحة دا تحبير كتيرو. أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Митя, я знал Мухаммад ويزاني قلبه يبيض ويهمه من مسار وهذا. محمد بسم الله الله تعالى ثاني بسم الله الرحمن الرحيم. يجري كشف بولش سيء عينه هنا سياسة جواز الله تيشو ثاني ديوانس أقوى بضيت دا الملاحة خم شايرش تشفر تشدا الملاحة تغنى سلاحة بيلدو دهقان أردو شبعت أوزر شبعت دا الملاحة خو شايرش تشفر سنة دا ده حبير كتير دا اكتو بوق عبد الرحمن هذا هو أوزر خليف حياتان سوني فيديو
лучше пошел ты царь. Курдяш бац, Аллах албасаден дош. أصلا غلغي نوشي بوغوشكات سوندا غلغو نوتي بوشو خجي نوشي يو سيوا عن سياسة جيا بسا ديش بسا أبسو بيعتو كرتيني فاقع دخاتا بسو دينو خدينو وين ساهم تدين بسو دينو شو بسو دين ليش تو عدازي شنا Akkurat nachtje alweer met Polen, als de Shiademeri, hoitje. Zo mechaast, zo mechade, zo sandal de gadatje. Allah tam ya والله son vaat vijna bal bokto. Seni de iyi doktor Khalif son vaat vijna. Ronnie dik daarbij, zondag gustoch van nachtje. Alweer opzet stroge, zondag gatse gush bel dok alweer. Presa de roze kleta, swat malina kain oka. Saywa hij siesa geya bosh, alweer op nachtje. Hokom not akumatsa do elbow sög, cegus atebo. Hij cehesh sen. Tarafol debo sög. Так порядке бах, мачо, так нормально. Бузулдин ахил мадес был, что почерпнут десь, видел? Хорош, не, бах. Hey beetje bogen. En cehesh sen neig atebo. Buzulna babuytio çosa hatta. Yarhan lehçiger vaş batso şu terzem itiyer. ألف بو بطان الدين تخا Akhir hadasam buzulna leh. Hatta da buzul tekseko taggezuda. Actually, nas 9% buzul daroy. Marshall. هو ветеран. ويقول شترك أدري مارشال ويقول شترك غلق مولا هقولي غلق يحتلو جي حوتد بواتي أهو قارو دوتو كدو شي غلق شمالي يلدي هو قار نبرت وكال دي زي كدر غلق مولا شو غلق شديك دوشن نوخ شي غلق شو مداتي نبرت شي غلق مدولا قول شدل هاردوي هو تاج حق وين نوخ شي غلق يحتسن كتك خل غلق دعوال ونوخشي هو نوخشي خل خاكوين ديش دو غلق مدولش الوين هيك ما بيش بول هوكاره النوخشي بوبوخشي عربشكا سولشكا ديتي تيش نوخش باه دي شوم داتري وغلقش يوش دات وبوسو دوي هردوي نوخش باه ديش عربش الشي بيحتي ودي عربوا تاع نوخش بال بات نوخش يسولي بات نوخشي بال هر نوخشي بوبوخشي يرثل بيش بر هر بال باخ غلق مولا أولشتر وغلق غلق وغل روشوات أولشتر هو تعوات يلشي غلق وغل روشوات أوايق وغلق شماليل ديباخ العرب وايم سولي هرم شيتا هر نوخشي بوي هرش بوكوي بو أقص والي هرش شو نوخشي بو تيول هرش نوخشي بو تيولي أني ديستويتين الولايات تيمي زكاو سبيا وديوت هيتيا شاش بو مواتيتش بويتي هرش بمباتش مواتيتش بو действительно будет još noći. Isto kosun huma غلق ما هو هولش غلق داتشو يقع هولش دركوي يأجيج أو هما درك أويك تان ملي وهي نقش غلق تريل ده هويك أم دادي ميل بورش دوش وصل خير دوش تخايش وهوشي ميل لدر خير دوش تخايش هوشي دوي ميل بيت بوش دور دوش دوي
دين ويلر دي دا تردين هم هربيو دين هو يخو شو وين أرجوش ما يهرمش عرب واي جوين قنيش جوين هر نخ شي جوين بوسل بوشي تبرز نيوم شحيغن بيش بش بوي أرتا برستو ناقشاشي بوسل بخل شاشتين دوم إشيك دول نخشل دو دين دوم ياتش بوشو كدك نخشل دين دات نو شو غري دين تان أشحايات نخشل يوتي شو دادير دو شو البيت بوش ناخير دات und ach ihre قوق شو غر دادير دو بوسل بديرو شو كوارت واحدي أرخه شو حاجة يارخ شو تنلور دوش داتشون und ach غير قوق دايل شو يسو بخيريو حلام زو حاجة يارخ يحتاج يرواتهم شو يريتو شاشكيل هردور دو موات شو نقول يشغل تنبوتك شو الله خو خلي نو شو دنيا تيح شو ناخر ياتشو بيلسو